फाशिस्ट और गुजरात के कसाई ने पाकिस्तान के जर्नलों पर और पाकिस्तान के सियासतदानों पर एक जोरदार तमाचा जड़ा है। आखिर मैं ऐसी बात करने पर क्यों मजबूर हुआ हूं? बहसीयत पाकिस्तानी मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हूं, लेकिन एक खबर आप तक पहुंचाएंगे जिसके बाद आप हकाइक जान सकेंगे और आप भी ये कहने पर मजबूर होंगे कि हाँ वाकई इन 75 सालों में हमारे सियासतदानों और हमारे जर्नलों ने आज हमें इस नहज तक पहुंचा दिया कि हम डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, इंडिया इस वक्त वो भी 75 सालों में बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क, आखिर ऐसा क्या उन्होंने चमत्कार किया कि वो दुनिया की बड़ी मुईशत बनने जा रहा है? अपने इस व्लॉग में थोड़ा सा इन हकाइक से पर्दा उठाएंगे। मैं हूं सकलैन हमाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो नजरिए अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं इंडिया से एक खबर आपके सामने रख देता हूं। इंडिया में नरेंद्र मोदी ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर 15 शहरों में E20 फ्यूल का इफ्तिताह किया है। अब ये E20 क्या है, इसका मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। ये E20 से मुराद ये है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल वहां पर डलवाया जाता है तो उसमें 800 मिलीलीटर पेट्रोल डाला जाएगा, जबकि 200 मिलीलीटर उसमें एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये एथेनॉल भी खुद इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो इससे उनको तकरीबन जो बचत है वो होगी 33,000 करोड़ डॉलर्स की, यानी 33 अरब डॉलर्स की। इंडिया इसी 200 मिलीलीटर एथेनॉल को यूज करके बचत करेगा। अब ये नाज़रीन वो मुल्क है, या ऐसे मुल्क में ये मंसूबे सामने आ रहे हैं कि जिसे हम सबसे बड़ा अपना दुश्मन गर्दानते थे, जिसे हमें सिर्फ एक ही पट्टी पढ़ाई जाती थी कि इंडिया के हम लोग खिलाफ हैं, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया कभी भी हम पर हमला कर सकता है, हमें खत्म करना चाहता है, इसलिए हम लोगों ने इंडिया के खिलाफ लड़ना है। अब तक इवन ये चूरन बेचा जाता रहा, 75 सालों से ये चूरन अब तक बिक रहा है कि हम लोगों ने इंडिया के अगेंस्ट जाना है, इंडिया के अगेंस्ट हम लोगों ने कभी वार स्टार्ट कर रहे हैं, जंगे 3 जंगे अब तक हम लोग लड़ चुके हैं, हमारी ट्रेड अब तक बंद है। सबसे बड़ा मेन इश्यू कश्मीर वहीं का वहीं जो का तू मौजूद है। 75 साल गुजर चुके हैं। इवन के हमारे अब पानी के वसाइल पर भी अब एक दूसरे के साथ जंग छिड़ने का खतरा है। आलमी तौर पर भी ये देखा जा रहा है कि पानी के वसाइल पर भी कहा जा रहा है कि 3 दरिया चूंकि पाकिस्तान को मिले थे, 3 इंडिया को मिले थे, तो वो भी अभी तक मुआहदा जूं का तू है। तो वहां पर भी एक इस वक्त सर्द जंग जारी है पाकिस्तान और इंडिया के माबेन। तो हम लोग तो उनको सिर्फ महज अपना दुश्मन तस्लीम करके इंडिया को, हमने अपना सारा बजट जो भी हमारे मुल्क का था उसमें हम एजुकेशन को अगर 2 से 3% देते थे तो तकरीबन बजट हमारा हमारे दिफाई साइड पर चला जाता था। दिफा में हमने अपने आप को मजबूत करना था कि कभी भी इंडिया चूंकि हमारे अगेंस्ट जा सकता है, इसलिए हम खुद को मजबूत करेंगे। हम लोग इन चक्रों में रहे। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त इंडिया की अगर बात करें तो उसमें अब इस वक्त मैंने आपको एक खबर दी है कि वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, डे बाय डे वो मजीद ग्रो कर रहे हैं। हालांकि उनकी नाज़रीन सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क इस वक्त इंडिया है, तकरीबन 1 अरब से भी लगभग उनके 1 अरब से जायद की वहां पर आबादी मौजूद है। उसके बावजूद इंडिया इस तरह से तरक्की कर रहा है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? वो रीजन भी जरा थोड़ा सा फैक्ट्स भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अगर उनके IT एक्सपोर्ट्स की बात की जाए इंडिया के, तो वो तकरीबन नाजरीन वो भी उनके IT एक्सपोर्ट से तकरीबन 33 अरब डॉलर्स के लगभग हैं। जबकि दूसरी जानब इस शोबे पर तवज्जो ही नहीं दी गई पाकिस्तान में। ये एक अलमिया है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, कि जिस चीज में दुनिया इस वक्त मजीद तरक्की से तरक्की करती जा रही है, उस चीज में हम लोगों ने सोचना तक अभी तक गवारा नहीं किया। हमारी स्टूडेंट्स को अब जाके पता चल रहा है, बच्चों को पता चल रहा है, वालिदैन को पता चल रहा है कि IT भी कोई फील्ड है। IT के थ्रू भी हम लोग अच्छी इसमें से कमाई कर सकते हैं, हमारा पाकिस्तान भी इसमें ग्रो कर सकता है। लेकिन हम लोग सिर्फ महज इंडिया के अगेंस्ट राग अलापते रह गए। अब उनकी GDP पर बात करते हैं। इस वक्त इंडिया की GDP 3.17 खरब डॉलर्स की है नाजरीन। ये कहना आसान है, एक तरफ आप अपने मुल्क को देखें, डिफॉल्ट की जानी बढ़ता हुआ मुल्क, जो किसी के मुताबिक वजीर दिफा के मुताबिक डिफॉल्ट कर चुका है, जबकि वजीर खजाना अभी भी इस बात पर मजीद है कि अभी हमने डिफॉल्ट नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये अब हकीकत है कि अगर IMF से हमें कुछ रकूम नहीं मिलती तो हम ऑफिशियली हम लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो एक तरफ GDP इनकी 3.17 खरब डॉलर्स की, यानी दुनिया की इस वक्त इंडिया 5वीं बड़ी मुईशत बन चुका है। शायद उन लोगों ने, हो सकता है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो दुश्मनी भी हमारी जारी रही है, इंडिया ने भी जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान को ही अपना टारगेट रखकर आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उन्होंने अपनी मुईशत पर सबसे ज्यादा उन्होंने ये कोशिश की है कि वो अपनी मुईशत को स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्योंकि नाजरीन आजकल का दौर जंगों का दौर नहीं है, आजकल का दौर मुईशत का दौर है। अमेरिका आपके सामने है, चाइना आपके सामने है, रशिया आपके सामने है। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अपनी मुईशत स्ट्रॉन्ग की, और इनकी मुईशत स्ट्रॉन्ग करने की वजह से अब दूसरे ममालिक इनको वक़्त देते हैं। दूसरे ममालिक इवन के ये अगर कोई बात करते हैं तो दूसरों को इनके साथ खड़ा होना पड़ता है। अब चाइना से पाकिस्तान किस तरह से मुंह मोड़ सकता है? इतने ज्यादा उन्होंने कर्जे हमें प्रोवाइड किए हैं, अमेरिका ने इतने कर्जे दिए हैं, तो इसी वजह से हम लोग इसी कश्मकश में रहते हैं कि हमने अमेरिका के साथ जाना है, हमने चाइना के साथ जाना है, और हमें
ایک بازو امریکہ کو دینا پڑتا ہے تو دوسرا بازو ہمارا چائنا کی طرف ہمیں بڑھانا پڑتا ہے، کیونکہ دونوں کے ہی ہم لوگ اس وقت مقروض ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی معیشت کو سب سے زیادہ اسٹرانگ کیا ہے، خصوصاً انڈیا نے، تو اسی وجہ سے دنیا کی اب 5ویں بڑی معیشت انڈیا ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ تکلیف بھی یہی اٹھتی ہے کہ جب انڈیا کے امریکہ کے ساتھ روابط میں تیزی بڑھتی ہے، جب انڈیا کے چائنا کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت وہاں پر ٹریڈ اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو اس سے بھی ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں نے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمنی بھی کریں گے لیکن اپنی معیشت پر سب سے زیادہ ہم لوگ توجہ دیں گے، اور ہم لوگ صرف اور صرف اسی چیز پر ہے کہ ہم لوگ انڈیا کے نام کو بیچتے رہے، انڈیا کے خلاف دشمنی کو بیچتے رہے، اور حالت آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 75 سالوں میں ہماری کیا حالت ہے اور ان کی کیا حالت ہے۔ اب ذرا آگے مزید بڑھتے ہیں، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کے آخر مین جو ناظرین اہم پوائنٹ، اہم ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کے پرائم منسٹر، وزیر اعظم۔ اور ہماری تاریخ میں ہمارے لیے یہ ایک المیہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک 75 سالوں میں ایک بھی وزیر اعظم اپنے مدت پوری نہیں کر سکا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اب اس نہج تک پہنچ چکے ہیں۔ اب انڈیا کی اگر بات کریں تو انڈیا نے 75 سالہ ان کی تاریخ میں نریندر مودی 14ویں ان کے وزیر اعظم تھے، جن کی اب اوور آل ان کے جتنے بھی وزیر اعظم ہیں ان کی اوسط مدت ملازمت رہی ہے 5 سال 4 ماہ، یعنی تقریباً ان کے ہر پرائم منسٹر نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے۔ اب دوسری جانب بڑھتے ہیں کہ اس دوران پاکستان کے کتنے وزیر اعظم آئے، کتنوں نے اپنے کتنے عرصہ انہوں نے ڈیوٹی دی، اوسط عمر ان کی کتنی رہی، اوسط مدت ملازمت ان کی کتنی رہی، اس پر ذرا دیکھتے ہیں کہ 75 سالہ تاریخ میں ان ہمارے 25 برس ایسے ناظرین اس میں گزرے ہیں کہ کوئی بھی شخص پاکستان پر اس وقت وزیر اعلیٰ معذرت وزیر اعظم نہیں رہا۔ 25 سالوں تک وزارت عظمیٰ کا منصب خالی رہا ہے پاکستان میں، جبکہ دوسری جانب اب تک تقریباً 30 وزیر اعظم آ چکے ہیں پاکستان میں، جن میں سے 23 منتخب ہیں جبکہ 7 نگران، اور جن کی اوسط اگر مدت ملازمت دیکھی جائے تو وہ بنتی ہے 2 سال 2 ماہ۔ 5 سال کے لیے اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، 5 سال کے لیے اسمبلیوں میں آپ دیکھ لیں کہ 2 سال 2 ماہ ہمارے ایک وزیر اعظم نے اس عہدے پر اس منصب پر وہ فائز رہا ہے۔ تو یہ تھی ہماری، یہ بھی مین اور اہم ریڑھ کی ہڈی، جس طرح سے میں نے بات کی، یہ سمجھی جاتی ہے کہ ایک طرف وہ 5 سال اپنا ٹینیور پورا کر رہے ہیں، دوسری جانب ہمارے کسی وزیر اعظم کو ٹینیور ہی پورا نہیں کرنے دیا جا رہا۔ وزیر اعظم جس کے پاس سے پرائم طاقت ہوتی ہے، جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ملک کو کس جانب لے کر جانا ہے، تو اس کی مدت ملازمت محض 2 سال ہے، تو پاکستان نے ترقی کیا خاک کرنی تھی اس دوران، جبکہ 25 برس آپ کو بتایا کہ وزارت عظمیٰ کا منصب پاکستان میں خالی رہا۔ اب دوسری جانب بڑھتے ہیں اثر شعبے کی جانب، جس کی وجہ سے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے، اور اب تو چہم گوئیاں بھی یہی ہو رہی ہیں، اور اب ہر شخص بچہ یہ جانتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ہم لوگوں نے، ہمارے پرائم منسٹر نے اپنی مدت ملازمت پوری نہیں کی، ہمارے ملک نے آج اس حالت کو ہمارا ملک پہنچ چکا ہے۔ تو اس کی مین جو وجہ ہے وہ اب ذرا آرمی کے حوالے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ اب موسٹلی پاکستانیوں کے مائنڈ میں یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ترقی نہیں کی۔ تو انڈیا کے اب تک تقریباً ناظرین 29 آرمی چیف آ چکے ہیں، جن کی اوسط مدت 2 سال 7 ماہ رہی ہے، یعنی کوئی ان کو وہاں پر کسی کو توسیع نہیں دی گئی۔ جس شخص نے آنا ہے اس نے اپنی مدت ملازمت پوری کرنی ہے، اور اپنی ملازمت پوری کرنے کے بعد وہ چپ کر کے ریٹائر ہو کر واپس جائے گا، وہ توسیع کی وہاں پر بات نہیں کرے گا، ایکسٹینشن نہیں مانگے گا۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ پاکستان کے اب عاصم منیر اس وقت چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان سمیت 17ویں وہ اس وقت سپہ سالار بنے تھے پاکستان کے، اور اگر اوسط مدت ملازمت کی بات کی جائے تو وہ آپ دیکھ کر حیران رہیں گے کہ اوسط مدت ملازمت رہی ہے 4 سال 8 ماہ، یعنی تقریباً ہر پرائم منسٹر اتنے عرصے تک فائز رہا ہے، یہ ایوریج بتائی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ ایوریج اس طرح سے بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ ایوب خان کے جب اس نے سنبھالا تھا ملک کو، اس وقت ڈکٹیٹر نے، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا آپ دیکھیں گے ٹائم، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا، اب باجوہ کے 6 سال اس میں آپ ایڈ کر دیں، اس کے بعد اشفاق پرویز کیانی تھے، تو یہ سب ان کو تقریباً یہاں پر ایکسٹینشنز ملتی رہی ہیں۔ یہ ہے اصل وجہ کہ ہمارے اوسط مدت 4 سال 8 ماہ۔ دوسرا ناظرین، انڈیا کی ترقی کا ایک اور بھی اہم راز ہے کہ انڈیا کا جو آرمی چیف ہے، انڈیا کا آرمی چیف ان کے وزیر دفاع کے انڈر کام کرتا ہے، جبکہ پاکستان کا آرمی چیف، معذرت کے ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر ہمارے آرمی چیف کے انڈر کام کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے منہ نہیں چھپایا جا سکتا۔ ایون آپ وہ ہینا پرویز بٹ نے بھی کل ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ خان صاحب اب ایک مرتبہ پھر سے ان کی خواہش ہے کہ وہ بوٹ چاٹیں، تو یہ ہمارے جب ایک منتخب، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ تو مخصوص نشست کی حامل ہیں لیکن ٹویٹر پر ایک اچھی فین فالوئنگ رکھتی ہیں، ایک سیاستدان سمجھی جاتی ہیں، تو ان کے الفاظ ہی بوٹ چاٹنے تک ہوں گے
या हमारे चेरी ब्लॉसम जिस तरह से नाम दिया गया प्राइम मिनिस्टर को, तो जब ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी जानिब वो तो खुद को पहले ही समझते हैं कि वो सबसे ज्यादा और बड़े ताकत के हामिल हैं, तो वो मजीद खुद को ताकतवर समझते हैं और इस नशे में मस्त हो जाते हैं। और इसी नशे में मस्त होने की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को वो वक़्त नहीं दी जाती, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को महज उनके आगे सर्वेंट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। असल हाकिम, असल पीछे से डोरे हिलाने वाले असल में वही समझे जाते हैं, और इसी वजह से आज हम लोग इस हालत तक पहुंचे हैं। दूसरे ममालिक, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, सऊदी अरेबिया हो, इंडिया हो, उनको तो यही नहीं पता कि हमने इनके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है या हमने इनके किसी आर्मी चीफ से गुफ्तगू करनी है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा हमारे आर्मी चीफ मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते हैं, वहां पर हमारे लिए पैसा मांग कर लाते हैं, जो भी इनकी पॉलिसीज हो। हालांकि इनका तो वहां पर काम ही नहीं है, ये तो हमारे वजीर दिफा के अंडर काम करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। वहां पर अगर किसी ने कोई किसी दूसरे मुल्क ने अगर उस मुल्क के किसी से अहदेदार से बात करनी है तो वो उसके प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू करेगा। वो हरगिज ऐसा नहीं करेगा कि उनकी आर्मी चीफ से अलग-अलग मुलाकातें करे। और शायद उनकी यही खुददारी, उनकी यही वजह आज उनको दुनिया की 5वीं बड़ी मुईशत तक ले गई है। और हमारा यही रवैया, हमारे यही इदारों की इन्वॉल्वमेंट, सियासत में इन्वॉल्वमेंट हमारे इसी वजह से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, आज हम लोग इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि खुदा न खास्ता हम लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं। बहरहाल अब हमें देखना होगा, समझना होगा, सोचना होगा, पाकिस्तानियों को देखना होगा कि कौन आपके हक में बेहतर है, और हमारे सियासतदानों को भी समझना होगा कि आप लोग सुप्रीम हैं, आप लोग अपना जो आपका ओहदा है उसका ख्याल रखा करें। प्राइम मिनिस्टर अगर आप उस सीट तक पहुंच जाते हैं तो आप जिन ओहदेदारों को, जिन जो आपके नीचे सर्वेंट्स हैं, जो आपके नीचे काम करने वाले हैं, उनको आप एक लिमिट तक महदूद रखें। और आप एक दूसरे को बूट चाटना और चेरी ब्लॉसम के लकब अगर आप देना बंद कर देंगे तो ये पाकिस्तान की सियासत में एक अहम मोड़ इसको समझा जा सकता है। और फिर शायद उनको भी ये मैसेज कन्वे हो जाए कि अब उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान सकलैन हमाना को इजाजत दें। अल्लाह